अनुग्रहरु आमे जीवित मानक मध्यरे अच्छु जीवन रे बंची आसु अच्छु पुणी सुंदर सुजोग प्रभात रे उठी तांकरी आराधना करबा निमंते तांकरी प्रशंसा करबा निमंते आउ तांकर से जीवंत वाक्य सुनिबा निमंते सुंदर सुजोग दैछंती। प्रभु आमान को अनुग्रह आशीर्वाद करी सुंदर सुजोग दैछंती। आमानकर धार्मिकता की सत्यता सकाशे नुहे केवल ताहांक दया अनुग्रहरु आमे जीवित मानक मध्यरे अच्छु आ सुंदर सुजोग माने पावछु एणु तांकरी धन्यवाद देउछि आ प्रशंसा करबा आमे परमेश्वरंकर आ ए समय रे आमे आ उपासनार पर्याय को आसिलु प्रार्थनार पर्याय सुंदर भाबरे आ सरी अछि आ अनेक विषय रे प्रार्थना मध्य करा जाय अछि आमानकर आ भौणी प्रार्थना रे कढ़ाई नै छंती आ प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु। आमे उपासना पर्याय को आसिलु आ एते बेले मु पवित्र शास्त्र रु आ पाठ करिबी 92 रो 13 ठु 15 पर्यंत मु अल्प प्रार्थना करिबी तापर आमे आरंभ करिबा। जो माने सदा प्रभु को गृह रे रोपित होंती से माने आंभ मानक परमेश्वरंक प्रांगण रे वर्धिष्णु हेबे। से माने वृद्ध बयस रे फल उत्पन्न करिवे से माने रस और तेज रे पूर्ण हेबे तद्वारा सदा प्रभु जे यथार्थिक यह प्रकाशित हेबो। से मोहर शैल और ताहांक ठारे कौनसी अधर्म नाही। प्रभु अपना वाक्य रे हमें प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आसंतु मु पदे प्रार्थना करिबी। हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आहे मानकर प्रार्थना श्रवणकारी जीवित परमेश्वर तुम्हारी धन्यवाद देउछु पिता तुम्हारी प्रशंसा करूछु तुम्हें भय योग्य पूजा योग्य परमेश्वर प्रभु तुम्हें आमानकर सृष्टिकर्ता प्रतिपालन कर्ता परमेश्वर पिता सर्वदा तुम्हारी से अनुग्रह दृष्टि दया दृष्टि रखी आशीर्वाद हस्त रखी आमान को प्रतिपालन करी प्रभु सुरक्षा दे जीवन रे बंचाई जीवित मानक मध्यरे नाम स्थान करी 2024 सालर 10म मासर प्रथम दिन रे तुम आमान को पहुंचाई अछ प्रभु दिन प्रतिदिन भार बहन करी सुरक्षा दे मंगल आशीर्वाद दे आसुथिबारु धन्यवाद देउछि पिता तुमरी प्रशंसा करबा निमंते तुमरी प्रभु निकटवर्ती हेबा निमंते सेवा आराधना करबा निमंते सुंदर सुजोग देथिबारु धन्यवाद देउछि प्रभु तुमरी उपस्थिति रख आज उपासना रे आरंभ टू शेष पर्यंत प्रत्येक जेपरी प्रभु आमे पिता समर्पित जीवन काटी पारिबु स्थिर मन स्थिर ज्ञान रे बसी प्रभु तुमरी आराधना करिबु तुमरी संतोषजनक कार्य प्रभु उपासना करि पारिबु पिता तुमे आमान को अनुग्रह आशीर्वाद मंगल कर प्रभु आरंभ टू शेष पर्यंत प्रत्येक जेपरी तुमरी उपस्थिति अनुभव करि पारिबु कृपा कर राजा समस्त नेटवर्क रो प्रॉब्लम को प्रभु तुम्हें दूरीकृत कर समस्त जेपरी पिता स्थिर भाव रे बसी पारिबु आशीर्वाद मंगल कर अनेक जेपरी प्रभु उपासना रे शामिल हे पारिबे तुम्हें आकर्षण कर बोली प्रार्थना करूछि प्रभु जो तुमरी दासी प्रभु आराधना करिवे प्रभु तुम्हें दया कर तांको मुख पात्र हे तुम्हें प्रभु तांको आशीर्वाद करी प्रभु तुम्हें गौरव पाओ पिता दया कर जो तुमरी दासी पिता वाक्य परिवेषण करिवे तांको मध्य लुचाओ हजाओ तुमरी से साहाय्यकारी आत्मा को पठाई प्रभु तुम्हें साहाय्य करी तांको आशीर्वाद मंगल करी आज व्यवहार कर यो प्रभु जो माने प्रार्थना करिवे प्रभु प्रत्येकंकर प्रार्थना तुम्हें श्रवण कर प्रभु तुम्हें दयालु परमेश्वर आमान को प्रति तुम्हें दया आशीर्वाद मंगल कर बोली प्रिय प्रभु यीशु को नाम रे क्षमा मागुछि पिता आमेन। आम माने समस्त वीडियो ऑन कले भल ही थांता जेते लोक आमे प्रभुंकर उपस्थिति रे बसी अछु आमे जेते जॉइन हेछु उपासना रे प्रत्येक वीडियो ऑन कले परस्पर आमे देखा साक्षात हेई आमे उपासना कले आ उत्तम हेई थांता। एई समय रे आमान को मध्य रे अछंती प्रभुंक दासी से जने प्रार्थना रो योद्धा आ हमरो रायगड़ा मंडली रो आ सभापति कर सहधर्मिणी आ से उत्तम भाव रे मध्य गीत गांती तांकर स्वर मध्य आ सुंदर स्वर आ से प्रभुंकर गौरव करिवे आराधना करिवे
आ प्रत्येक को आ प्रभुंकर निकटवर्ती कराइबे। ए समय रे आमनक मध्य अछंती रायगड़ारू आमनकर बाप्टिस्ट चर्च रो आ प्रभुंक दासी कोषाध्यक्ष मध्य अछंती आ सुप्रिया आनंद दीदी प्रेज द लॉर्ड। ए समय रे आराधना रे कढ़ाई नेबे। थैंक यू प्रभुंकर सर्वप्रथमे मो सदा प्रभु को धन्यवाद दिए पुणी जूम रे उपस्थित प्रत्येक को मोर ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार। प्रभुंकर दासी मो विषय अनेक विषय कही किंतु से भाया किछि नुह आ सी जेहेतु सी आमर संपर्क आमर बंधु आ मो जा से मो विषय हुए तो अनेक विषय आ किंतु से भली मोर किछि योग्य नुह तथापि प्रभुंकर दया अनुग्रह हेतु आज ये सुंदर सुजोग पाई प्रभु को धन्यवाद दिए पुणी प्रभुंकर दासी अति सुंदर भाव मते स्वागत कर मोर हृदय सह धन्यवाद दिए। आसतु आमने आज आरंभ उपासना आरंभ पूर्व मैंने गोटे अंश मु पाठ करने को चाहे जिसाय 43 5 6 7 भय कर नहीं कारण आम्भे तुम्ह संगरे अच्छु आम्भे पूर्व दिगरु तुम्ह वंश को आनिबा और पश्चिम दिगरु तुम्ह को संग्रह करबा आम्भे उत्तर दिगरु केवा कहवा छाड़ी दियो और दक्षिण दिग को कहवा अटकाई रखु आम्भ पुत्र गण को दूरु और आम्भ कन्या गण को पृथ्वीर प्रांतर आनी दियो आम्भ नाम ख्यात और जहाँ को आम्भे अपना गौरवार्थ सृष्टि करियछु एपरि प्रत्येक लोक को आण आम्भे ताहाकु गढ़ी अच्छु हाँ आम्भे ताहाकु निर्माण करियछु। प्रभु अपना पठित वाक्य प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आसंतु मो पदे प्रार्थना करिबे। आहे प्रार्थना श्रवणकारी प्रेमिक दयालु स्वर्गस्थ पिता तुम पवित्र भवन आमर धन्यवाद देउछित तुम प्रशंसा पुणी गौरव महिमा करियछु राजा महिमारे परिपूर्ण गौरव रे समुख्य परिपूर्ण सर्वदर्शी सर्वांतर्यामी सर्व सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वर तुम प्रशंसा गौरव को तुम विविध दया तुम स्नेहपूर्ण करुणा हेतु आम विनष्ट होता तुम्हें अनुग्रह करी दिन प्रतिदिन आम को बटी आनी धन्यवाद देछु। आज सुंदर मुहूर्त सुंदर समय पर धन्यवाद देछु आपा आस मोर परमेश्वर इस समय रे उपस्थित प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रत्येक को तुम स्वर्गीय पवित्र आत्मांकर पूर्णता आत्मांकर सहायता आज सेवा करने निमंते प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर प्रातः समय रे प्रभु अति प्रभात रे निद्रा जागृत ही तुम गौरव करने सकाशे जो माने तुम चरण तले एकत्र होई अछंती प्रभु प्रत्येक मन आत्मा प्राण शरीर को तुम्हें अधिकार करी नियंत्रण कर प्रभु शरीर को कष्ट देवा निमंते सेवा आराधना न हुई प्रभु आत्मा रे परमेश्वर शक्ति रे पूर्ण हुई प्रभु ये अंतिम दिन मानक तुम सेवा करने निमंते सहायता कर समस्त गौरव संभ्रम केवल तुम्हें नियो जिसका नाम रे बाटे आमेन। आसतु हमने गीत गान करबा गाइबा जिसुंकर चरणे करी प्रणाम गाइबा जिसुंकर चरणे करी प्रणाम जगत मुक्ति राजा को निजर दे स्थान जगत मुक्ति राजा को निजर दे स्थान जिसुको नाम चरणे करी प्रणाम
ଗାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ, ଚରଣେ କରି ପ୍ରଣାମ। କେତେ ପ୍ରେମ ଦେଇ ଜଗତ ବଞ୍ଚାଇ ଆସି ସବର୍ଷାଇ। କେତେ ପ୍ରେମ ଦେଇ ଜଗତ ବଞ୍ଚାଇ ଆସି ସବର୍ଷାଇ। ଉଦ୍ଧାରିଲେ ସେହି ଜୀବନ ଦେଇ, ସେ ପ୍ରେମକୁ ଆଉ ଭୁଲାଇ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧାରିଲେ ସେହି ଜୀବନ ଦେଇ, ସେ ପ୍ରେମକୁ ଆଉ ଭୁଲାଇ ନାହିଁ। ଗାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ, ଚରଣେ କରି ପ୍ରଣାମ। ଗାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ, ଚରଣେ କରି ପ୍ରଣାମ। ଆମ ପାପ ପାଇଁ କାନ୍ଧେ କ୍ରୁଶ ବହି, ରକ୍ତ ଝରାଇ। ଆମ ପାପ ପାଇଁ କାନ୍ଧେ କ୍ରୁଶ ବହି, ରକ୍ତ ଝରାଇ। ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ ଜଗତ ପାଇଁ, ତଥାପି ଜଗତ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ ଜଗତ ପାଇଁ, ତଥାପି ଜଗତ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ। ଗାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ, ଚରଣେ କରି ପ୍ରଣାମ। ଗାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ, ଚରଣେ କରି ପ୍ରଣାମ। କୁହ କାଲବରୀ ନିରଭନ ରହି କ୍ରୁଶର କାହାଣୀ। କୁହ କାଲବରୀ ନିରଭନ ରହି କ୍ରୁଶର କାହାଣୀ। ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ ତୁମ ଭାବବାଣୀ, ଏଲୋହି ଏଲୋହି ଲମା ସବକ୍ତାନି। ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ ତୁମ ଭାବବାଣୀ, ଏଲୋହି ଏଲୋହି ଲମା ସବକ୍ତାନି। ଗାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ, ଚରଣେ କରି ପ୍ରଣାମ। ଗାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ, ଚରଣେ କରି ପ୍ରଣାମ। ଜଗତ ମୁକ୍ତି ରାଜାକୁ ନିଜ ହୃଦୟ ଦେଇ ସ୍ଥାନ। ଜଗତ ମୁକ୍ତି ରାଜାକୁ ନିଜ ହୃଦୟ ଦେଇ ସ୍ଥାନ। ଗାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ, ଚରଣେ କରି ପ୍ରଣାମ। ଗାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ, ଚରଣେ କରି ପ୍ରଣାମ। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଉ ଏକ ଗୀତ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଯିବା। ସବୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର। ସବୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର। তুমি অনাদি অনন্ত সত্য জীবন্ত, অনাদি অনন্ত
सत्य जीवंत चिरंतन परमेश्वर सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुमर सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुमर तुम प्रेम सते केते गंभीर मापी बरे हुए ही अंतर से प्रेम करिल मते निजार सब जनी हेली तुमार तुम प्रेम सते केते गंभीर मापी बरे हुए नी अंतर से प्रेम करिल मते निजार सब जनी हेली तुमार तुम्हें प्रेमिक ईश्वर दयार सागर प्रेमिक ईश्वर दया सागर क्षमा कर पाप मोर सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुमर सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुमर तुम वाक्य टेकी मनोहर मधुठरू केळे मधुर से वाक्यକୁ जे से वाक्यକୁ जेबे कली आदर अभावे मोहर हेलार तुम वाक्य टेकी मनोहर मधुठरू केळे मधुर से वाक्यକୁ जेबे कली आदर अभावे मोहर हेलार তুমি সর্বশক্তিমান জীবনে মোর সর্বশক্তিমান জীবনে মোর পূর্ণ কর ইচ্ছা তোমার সব গৌরব প্রশংসা যুগে যুগে তোমার सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुमर तुम्हें अनादि अनंत सत्य जीवंत अनादि अनंत सत्य जीवंत चिरंतन परमेश्वर सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुमर सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुमर Hallelujah. Praise the Lord. ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଗୀତ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଯିବା। ଯଦି କେବେ ହୁଏ ମୁଁ ନିରାଶ କରିଲେ ଉର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଛି ସାନ୍ତନା ଶେଷ
यदि केबे हुए मो निराश करिले उठ दृष्टि पाइछि सान्त्वना शेष सम्मुखे सियोन पर्वत सम्मुखे सियोन पर्वत प्रभु जे मोह सदा जागृत प्रभु जे मोर सदा जागृत যদি কেবে হুয়ে মো নিরাশ করিলেও দৃষ্টি পাইছি সান্ত্বনা শেষ পাইছি সান্ত্বনা শেষ रक्षा कर्ता से मोर छाया दक्षिण परस्पर साहाय्य करन्ति मोते बढ़ाई से हाथ रक्षा कर्ता से मोर छाया दक्षिण परस्पर साहाय्य करन्ति मोते बढ़ाई से हाथ विचलित हेबि नाही से मोर रक्षक विचलित हेबि नाही से मोर रक्षक যদি কেবে হুয়ে মো নিরাশ করিলে উঠ দৃষ্টি পাইছি সান্ত্বনা শেষ পাইছি সান্ত্বনা শেষ প্রভু মোর রক্ষা কর্তা মোর আত্মার দেবতা দিবস রাত্রিরে কেবে নহই বিভীত প্রভু মোর রক্ষা কর্তা মোর আত্মার বেকর্তা দিবস রাত্রিরে কেবে নহই বিভীত সূর্য চন্দ্র করিবেনি মতে আঘাত সূর্য চন্দ্র করিবেনি মতে আঘাত যদি কেবে হুয়ে মো নিরাশ করিলে উঠ দৃষ্টি পাইছি সান্ত্বনা শেষ পাইছি সান্ত্বনা শেষ সম্মুখে সিয়োন পর্বত সম্মুখে সিয়োন পর্বত প্রভু যে মোহর সদা জাগ্রত প্রভু যে মোহর সদা জাগ্রত যদি কেবে হুয়ে মো নিরাশ
গৃহে উঠা দৃষ্টি পাইছি সান্ত্বনা অশেষ পাইছি সান্ত্বনা অশেষ। হালেলুয়া, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗୀତ ମୁଁ ବୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସମାପ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ପୃଥିବୀ ଚାହିଁ ଦେଖ অশান্ত ঘূর্ণি ঝঞ্ঝা আসে মারি বন্ধুর পথে পাপ অন্ধার যায় ঘেরি বন্ধুর পথে পাপ অন্ধার যায় ঘেরি পৃথিবী চাহি দেখ অশান্ত ঘূর্ণি ঝঞ্ঝা আসে মারি বন্ধুর পথে পাপ অন্ধার যায় ঘেরি বন্ধুর পথে পাপ অন্ধার যায় ঘেরি। এই তো দুহে কি সংকট দিনর চিহ্ন এ মଣିষ বুকে জাগে ନାହିଁ କି କମ୍ପନ ଏହି ତ ନୁହେଁ କି ସଂକଟ ଦିନର ଚିହ୍ନ ଏ ମଣିଷ ବୁକେ ଜାଗେ ନାହିଁ କି କମ୍ପନ ଜାଗି ରୁହ ସଦା ଆଉ ନାହିଁ ବେଳ ଜାଗି ରୁହ ସଦା ଆଉ ନାହିଁ ବେଳ ନିଦ୍ରା ସପନ ତେଜି ନିଦ୍ରା ସପନ ତେଜି ପୃଥିବୀ চাহি দেখ অশান্ত ঘূর্ণি ঝঞ্ঝা আসে মারি বন্ধুর পথে পাপ অন্ধার যায় ফেরি বন্ধুর পথে পাপ অন্ধার যায় ফেরি ধরা ইতিহাস হসি বসে শুভ দিন বিজয় উল্লাসে হেব মহাগমন ধরা ইতিহাস হসি বসে শুভ দিন বিজয় উল্লাসে হেব মহাগমন কালবরি ডাকে ক্রুশিয়া সেনানি কালবরি ডাক ক্রুশিয়া সেনানি প্রস্তুত হুয়া আজি প্রস্তুত হুয়া আজি পৃথিবী চাহি দেখ অশান্ত ঘূর্ণি ঝঞ্ঝা আসে মারি বন্ধুর পথে পাপ অন্ধার যায় ঘেরি বন্ধুর পথে পাপ অন্ধার যায় ঘেরি। হালেলুয়া, প্রেজ দ লর্ড। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 4ଟି ଗୀତ ଗାନ କରି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଳି ମାରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଦିଙ୍କୁ, ଆଉ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଥର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରି ତାଙ୍କର ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
तांको पाई प्रार्थना करिवे सुंदर भाव में गीत गाइथिबारु आ प्रभु को दासी को धन्यवाद दिए। पुणी आम मान मध्य सुलक्षणी लीमा माँ अछंती प्रभु को दासी। प्रेज द लॉर्ड माँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करिवे आराधना करथिबा प्रभु को दासी निमंते पुणी आउ वाक्य जो प्रभु को दासी वाक्य नहीं आसीबे तांको पाई प्रार्थना करिवे। आरंभ ठू शेष पर्यंत प्रभु को उपस्थिति रे जेपरि आमे समस्ते बसिबा आ तांकर जीवंत वाक्य सुनिबा आ पालन करिबा सेति पाई प्रार्थना करिबा। उपस्थित प्रत्येक को मोर आंतरिक नमस्कार जनाए। नमस्कार। मो वीडियो ऑन करि पाने मते टिके क्षमा करिवे। आसंतु आमे प्रार्थना करिबा। समस्त आशीर्वादर आकर आमानकर प्रभु जीशु ख्रीस्ट तुमरी नाम को धन्यवाद करूछि बापा। प्रशंसा गौरव स्तुति वंदना करूछि कारण तुम्हें धन्यवाद पूजा प्रशंसा पाइबा पाए एकमात्र शोभाजन परमेश्वर एकमात्र सत्य पवित्र परमेश्वर प्रभु से तुमरी धन्यवाद करूछि प्रभु। तुम्हें आमान को प्रेम कल दया कल अनुग्रह कल दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष प्रभु आमान को तुम्हें सुरक्षा देल आमानकर भार तुम्हें बहन कल प्रभु आमानकर तत्व नेल प्रभु आमान को जीवन मध्य बंचाए प्रातः काल मध्य प्रभु तुमरी सानिध्य मध्य बसवा सुंदर सुजोग देछ से तुमरी नाम को धन्यवाद करुछि। तुम्हें धन्य तुम्हें धन्य तुम्हें धन्य तुम्हें जीवंत तुम्हें ज्वलंत तुम्हें सत्य पवित्र परमेश्वर प्रभु आमे जेपरि विनष्ट न हबो कारण मनुष्यर जीवन प्रभु अति अल्प बापा किंतु हे प्रिय प्रभु यही जीवन थाउ थाउ आमे जेपरि तुमरी सेवा करी से अनंत जीवी हेबा को पारिबो प्रभु से सुंदर सुजोग दे तुम्हें आसुछ से तुमरी नाम को धन्यवाद करुछि। प्रिय प्रभु प्रार्थना करुछि प्रभु ए प्रातः काल मध्य तुमरी उद्देश्य रे प्रभु हाँ प्रभु प्रार्थना होयछि हे प्रिय प्रभु तुम्हें सकल प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर जो माने तुम निकटरे प्रार्थना करिसंती से मानन को आशीर्वाद कर मध्य से सकल प्रार्थना सुनी तुम्हें उत्तर दे आमान को ठारू तुम्हें गौरव पूजा प्रशंसा पाओ बोली तुम निकटरे प्रार्थना करुछि। हे मंगलमय स्वर्गवासी पिता तुमरी दासी अति सुंदर कंठरे सुंदर स्वर रे प्रभु तुमरी स्तुति आराधना करियछंती आमान को प्रत्येक को तुमरी निकटवर्ती करायछंती। धन्य प्रभु आमाने जीवन मध्य तुमरी प्रशंसा धन्यवाद करू करू तुमरी से ही हाँ प्रभु पाद तल को आसवा को पारिबो प्रभु आमान को प्रत्येक जीवन मध्य से ही धन्यवाद रोल प्रभु उछुड़ी उठू बोली प्रार्थना करुछि। मध्य तुमरी दासी तुमरी पाद तल समर्पण करी प्रार्थना करुछि प्रभु तांको तुम्हें आशीर्वाद कर मंगल कर दया कर प्रभु तांकर परिवार को तांकर सकल कार्य रे तुमरी हस्त मुख रखी तुम्हें आशीर्वाद कर बोली तुम निकट प्रार्थना करुछि। प्रभु जीशु प्रार्थना करुछि बापा वर्तमान आमान निमंते जो वाक्य रखी अछ जो दासी दे प्रभु आमान को तुम्हें कथा कहबो तांकर मुखपात्र तुम्हें हो प्रभु कारण तुम्हें पवित्र परमेश्वर आमने अपवित्र मनुष्य माने प्रभु बापा तुमरी पवित्र आत्मार स्पर्शता तार इष्ट तार हृदय मध्य तार जीवन मध्य तुम्हें प्रदान कर जद्वारा तुमरी उपस्थिति रे से पवित्र आत्मार कर्तृत्व रे तुमरी वाक्य को परिवेषण करने को पारिबे प्रभु तांको तुम्हें शक्ति प्रदान कर एवं तुम्हें आबोर बोली तुम निकट प्रार्थना करुछि। प्रभु आमने प्रत्येक विभिन्न स्थान रे मध्य तुमरी सानिध्य मध्य बसी अछु प्रभु आमान को मध्य तुम्हें आशीर्वाद कर तुमरी वाक्य शुणी प्रभु वाक्यर कर्मकारी हेबा को दियो प्रभु तुमरी वाक्य अनुसार आपण आपणार जीवन को अतिबाहित करबा को दियो प्रभु तुमरी वाक्य को प्रभु ग्रहण करबा पाई दियो प्रभु तुमको भय करिवार जीवन आमान को दियो बोली तुम निकट रे प्रार्थना करूछि। प्रभु आमान को प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर अनुग्रह कर दया कर प्रभु मनोजोग सहित तुमरी पाद तले बसवा पाए दियो बोली प्रार्थना करूछि। जीवंत परमेश्वर तुमरी दासी अति सुंदर भाव में परिचालन कर परिवार को तांकर सेवा कार्य मध्य तुम्हें बहुल भाव में आशीर्वाद मंगल दया कर प्रभु तुमरी उपस्थिति से परिवार दे प्रभु
ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଇ ଗୌରବ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆରମ୍ଭ କରିଛ ସମାପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମରି ମୁଖ ରଖି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସତେଜରେ ପ୍ରଭୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ମୋ ଯୋଗ୍ୟର ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର। ମହିମା ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲି ବାପା, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ମା। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆଜିର ବକ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରୁ ପଦେ ପଢିବି, ତାପରେ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ହେ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କର। ହେ ଆମ୍ଭର ଦେଶୀୟ ଲୋକେ, ଆମ୍ଭ କଥାରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। କାରଣ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ଗତ ହେବ ଓ ଆମ୍ଭେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗର ଦୀପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭର ବିଚାର ସ୍ଥାପନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜୁମ୍ରେ, ଅଫଲାଇନରେ, ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ସଭାନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀକୁ ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ଆଉ ଆଶପ୍ରେଖା ସାନ୍ନାୟକ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାଳନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କରତାଳ ଦେଇ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ଆବାଜ ଠିକ ଶୁଭୁଛି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି এই ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଷ୍ଟର ପିଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ମତେ ଆଜି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ମହିଳା ସମିତିରେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପିଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଜୁମ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପସ୍ଥିତକୁ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଉ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ମୋର ଯା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଗୀତ ଗାନ କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ଆନନ୍ଦ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ, ସେ ବି ମୋର ଯା। ଆଜି ପିଟର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତିନି ଯାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପିଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଭଉଣୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାନ କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରେଇଥିବାରୁ ଆନନ୍ଦ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବା। ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ମାଉସୀ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ମଙ୍ଗଳକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଜିହୋବା ଜିରି ସଦା ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ରାତ୍ରିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନିଦ୍ରା ଦେଲ ଏବଂ ଏ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ତୁମରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମହିଳା ସମିତିରେ ତୁମରି ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ମନୋନୀତ କରିଛ, ମୁଁ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋର ମୁଖପାତ୍ର ହେଇ କଥା କୁହ। ଆଜି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଛ, ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ବାକ୍ୟ ତୁମରି ଦାସୀ ଦାସଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି, ମତେ ମୋ ମସ୍ତକରୁ ତଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମରି ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ହସ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ରଖ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ରୁହ, ତୁମେ ମୋର ମୁଖପାତ୍ର ହେଇ କଥା କୁହ ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବା। ଆମମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ପର୍ବ 15ରୁ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ସଂସାର କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ ସବୁକୁ ପ୍ରେମ ନ କର,
କେହି ଯଦି ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଓ ଲୌକିକ ଗର୍ବ ଓ ସଂସାରରେ ଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଂସାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ସଂସାର ଓ ସେଥିର ଅଭିଳାଷ ଅନିତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରେ ସେ ନିତ୍ୟ। ଆମେ ଏଇଠି ତିନି ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ 16 ପଦର 2ଟି ଅଂଶକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବାକ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଆଉ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ। ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷରୁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ନେଇ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷରେ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମେ ଦେଖୁ 16 ପଦରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ତାହା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସଂସାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଆଉ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସଂସାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଚକ୍ଷୁ ଶରୀରର ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିଥାଉ ବା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଅତି ଭୟଙ୍କର। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଅତି ଭୟଙ୍କର। ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚକ୍ଷୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ କାମ କରିଥାଏ, ତାପରେ ଦେଖୁ, ପରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉ, ପୁଣି ସେଇ ଆକର୍ଷଣରେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ସେ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁ, ଆକର୍ଷିତ ହେଉ, ପୁଣି ସେଇ ଆକର୍ଷଣରେ ଆମେ ଆମର ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଯାହାକି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ତାହା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସଂସାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଯାହାକି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ତାହା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସଂସାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଏହି ଜଗତକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ବିଷୟ ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରି ଆମେ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଆମର ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 3ଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ପତିତ ହେଇଥିଲା, ପୃଥିବୀ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେଇ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର ଘଟଣା, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର ଘଟଣା ଦେଖୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ନାରୀକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ, ଆମେ 1ରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ମିତ ଭୂଚର ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ପ ସର୍ବେକ୍ଷା ଫଳ ଥିଲା। ସେ ନାରୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଗୋ, ଏ କି ସତ୍ୟ, ଉଦ୍ୟାନର କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ନିଷେଧ କରିଅଛନ୍ତି। ନାରୀ ସର୍ପକୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଦ୍ୟାନର ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇପାରୁ, କେବଳ ଉଦ୍ୟାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ ଓ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ସର୍ପ ନାରୀକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ରୂପେ ମରିବ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁଦିନ ତାହା ଖାଇବ, ସେହି ଦିନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ଏଥିରେ ନାରୀ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ସୁଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ପାଦକ ଓ ନୟନର ଲୋଭଜନକ ଓ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନିମିତ୍ତେ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଦେଖି ତହିଁରୁ ଫଳ ତୋଳି ଖାଇଲା, ପୁଣି ଆପଣା ସଙ୍ଗସ୍ଥ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦିଅନ୍ତେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତେ। ସେମାନେ ନିଜ ଉଲଙ୍ଗତା ବୋଧ ପାଇଁ ଡିମୁରି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ସିଲେଇ ଘାଗରା କରି ବନାଇଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଉଦ୍ୟାନର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଉଦ୍ୟାନର ଫଳ ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ କରୁଛି।
ଆଉ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେଇ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇ ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ 6 ପଦରେ ଦେଖୁ ଯେ ନୟନର ଲୋଭଜନକ, ନୟନର ଲୋଭଜନକ ଏହା ଥିଲା ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ, ଏହା ଥିଲା ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିଲା, ଆକର୍ଷିତ ହେଲା ଓ ମନରେ ତାକୁ ଲୋଭ ଜାତ ହେଲା। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଫଳ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ଫଳକୁ ଦେଖି ଶୈତାନ ତାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ କରୁଛି, ତୁମେ ସେଇ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇଲେ ତୁମେ ବରଞ୍ଚ ତୁମେ ମରିବ ନାହିଁ, ସେ ଫଳ ଖାଇଲେ ତୁମେ ମରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ସେ ଫଳକୁ ଦେଖୁଛି, ଆକର୍ଷିତ ହଉଛି, ଆଉ ସେ ତହିଁରେ ସେ ତୋଳି ଖାଇ ନିଜର ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି, ସେ ଫଳକୁ ଦେଖି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ତୋଳି ଖାଉଛି, ଆଉ ତାର ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଓ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ। ସେ ନିଜେ ଖାଉଛି କି ଆଦମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଦଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଳ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ଫଳ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେହି ଅଭିଳାଷର ଫଳାଫଳ ଆଦମ ଆଉ ହବାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଉଦ୍ୟାନରୁ ସେଇ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନର ପ୍ରଲୋଭନରେ ସେମାନେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୈତାନର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ନାଶ କରୁଛି। ସେ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ସେମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ନାଶ କରୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହଉଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପାପ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି, ପାପ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଜଗି ରଖି ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ଦେଖିବା, 2 ସାମୁଏଲ 11 ପର୍ବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 11 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦ ଆଉ ବେତ୍ସେବାଙ୍କର ଘଟଣା, ଦାଉଦ ଆଉ ବେତ୍ସେବାଙ୍କର ଘଟଣା ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁ। 11 ପର୍ବ ଆମେ 11 ପର୍ବ 1ରୁ ଆମେ ପଢି ପଢି ଯଦି 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା, ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଅନନ୍ତର ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ବେଳେ ଦାଉଦ ଜୋୟାବଙ୍କୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଆମନ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ରଜାନଗର ଅବରୋଧ କଲେ, ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଜିରୁସାଲାମରେ ରହିଲେ। ଆମେ 2 ପଦରେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦଙ୍କର ବିଷୟ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଅନନ୍ତର ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦାଉଦ ଆପଣା ଶଯ୍ୟାରେ ଉଠି ରାଜଗୃହର ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ପୁଣି ସେହି ଛାତ ଉପରୁ ସେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବାର ଦେଖିଲେ। ସେହି ଛାତ ଉପରୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବାର ଦେଖିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକ, ମନ ମତର ଲୋକ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ସେଇ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଛାତ ଉପରେ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନାନ କରିବା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ବୋଲି ବାଇବଲରେ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଦାଉଦ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠାନ୍ତେ। ଜଣେ କହିଲା, ସେ ଜଣେ ଇଲିଆମର କନ୍ୟା ହିଦିୟ ଉରିୟର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବେତ୍ସେବା ନୁହେଁ? ତହୁ ଦାଉଦ ଦୂତ ପଠାଇ ତାହାକୁ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ସେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସକ୍ତ ଦାଉଦ ତାହା ସହିତ ଶୟନ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଋତୁ ସ୍ନାନ କରିଥିଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଫେରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ମତ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ
ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପାଇଁ। ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦଙ୍କର ଅନେକ ପତ୍ନୀ ଉପପତ୍ନୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉରିୟର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦେଖି ସେ ଆକର୍ଷିତ ହଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ଆଉ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖି ନଥିଲେ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିନଥାନ୍ତା। ଦାଉଦ ଯଦି ସେହି ଉରିୟର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିନଥାନ୍ତା ସେ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷରେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ ପାପ କଲେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦେଖୁ 14 ପଦ ଆଉ 15 ପଦ ପଢିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଭୟ ଲାଗେ। ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ମନମତର ଦାସ ସେ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ନିମନ୍ତେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ 14 ପଦରେ ଏଣୁ ଦାଉଦ ସକାଳେ ଜୋୟାବ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଉରିୟ ହାତରେ ପଠାଇଲେ। ସେ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉରି ହାତରେ ହିଁ ପଠଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଆଉ ପତ୍ରରେ ସେ ଏହା ଲେଖିଥିଲେ ଯଥା ଯେପରି ଉରିୟ ଆହତ ହେଇ ମରିବ। ପତ୍ରରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଚିଠିରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପତ୍ରରେ ଏହା ଲିଖିତ ଥିଲା ଯଥା ଯେପରି ଉରିୟ ଆହତ ହେଇ ମରିବ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗୌର ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରି ତାହା ନିକଟରୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ମତ ଲୋକ କି ପ୍ରକାର ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ କଣ ପାଇଁ? ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାରି ହାତରେ ଚିଠି ପଠଉଛନ୍ତି। ସେ ଚିଠିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କର, ସାମ୍ନାକୁ ନେଇଯାଅ, ତାଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଅ। ଆଉ ସେ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାରିଦେବେ। ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାରିଗଲେ ବୋଲି ସେ ମର୍ଡର କରୁଛି। କଣ ପାଇଁ? କେବଳ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ମନୁଷ୍ୟକୁ କୋ ଦିଗକୁ ଗତି କରଉଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କଣ ଅଭାବ କରିଥିଲେ? ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି, କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ହେଇ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ ହେଇ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି 12 ପର୍ବରୁ ଆମେ ପଢିଯିବା, ଆମେ 7ରୁ ଯଦି 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା, କି ପ୍ରକାର ଅଭିଶାପ ପରମେଶ୍ୱର ଦଉଛନ୍ତି ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କୁ। ମନମତର ଲୋକ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କି ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ପଢୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାନ ଷ୍ଟୋରି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର କରିଥିଲା, ତାର କଣ ଅଭାବ ଥିଲା ସେ ମହାଜନର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକର ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେଠି ଦାଉଦ ନିଜେ ବଡପଣ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିଏ, ମୁଁ ତାଠୁ 4 ଗୁଣ ମାଗିବି। କିନ୍ତୁ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ 7 ପଦରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତ ତୁମେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତ ତୁମେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଥିଲୁ। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଉପରେ ରାଜ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ସାଉଲ ରଜା ଠାରୁ ବି ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ। ପରମେଶ୍ୱର ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଖବର ପଠାଉଛନ୍ତି, ଚେତାବାନୀ ବାକ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସେଠାରେ ପକଉଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ ପ୍ରଭୁର ଗୃହ ଦେଲୁ, ତୁମ୍ଭ କୋଳରେ ତୁମ ପ୍ରଭୁର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଜିହୁଦା ବଂଶ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଲୁ। ଆଉ ଯେବେ ଏହା ଅଳ୍ପ ହେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏହା ଅଳ୍ପ ହେଇଥାନ୍ତା,
तुमे मते मागिथिले मु आउ देइथांती आ गोटे भार्या किंतु तुमे सदा प्रभु को विरुद्ध रे जहा तुच्छ तुमे ताहा करिछ। परमेश्वरंकर लोक माने मोर प्रियर भौणी माने परमेश्वरंकर कार्य आमे करूथिबा चक्षुर अभिलाष पाई शारीरिक अभिलाष पाई आमे परमेश्वरंक ठारू दूरेई गले ए कार्य के को दिन करिथिबो दाऊद केते वर्ष परे परमेश्वर तांकु वार्ता पठाउछंती नाथन भविष्यत वक्तांक द्वारा केते वर्ष परे से गर्भ धारण करी पुत्र संतान कला परे से पुत्रर केते वर्ष हेइथिबो सांगे सांगे करूनांती परिशोध आमानक जीवन रे मध्य आमे कोनोसी भूल करिथिले सांगे सांगे परमेश्वर आमानकु परिशोध दियंती नाही ताहा केते वर्ष परे दियंती आमे जदि अनुताप करिबा ताहेले प्रभु आमानकु काले क्षमा दियंती एठारे मध्य दाऊदଙ୍କୁ क्षमा देइछंती सत कथा किंतु परमेश्वर तांकु गोष्ठी को शास्ति देइछंती आमे 9 पदरे देखु सदा प्रभुଙ୍କ दृष्टि रे जहा मंद ताहा करिबा पाई तुमे काहे ताहांकर वाक्य को तुच्छ कल सदा प्रभुଙ୍କ दृष्टि रे जहा मंद ताहा करिबा पाई तुम्हे काहे कि ताहांक वाक्य को तुच्छ कल तुम खड्ग द्वारा उरी हिदिय उरियंकु मारी अछ ओ तार भाज्या को तुमरो भाज्या हेबा पाई नेई अछ पुनी आमन संतान गणक खड्ग द्वारा उरियंकु तुमे बद्ध करी अछ चेतावनी वाक्य नाथन भविष्यत वक्तांक द्वारा परमेश्वर पठाउछंती आउ 10 पदरे आमे देखु सुंदर वाक्य एहेतु तुम्भ गृह को खड्ग केबे ही जीव नाही कारण तुम्भे आंभ को तुच्छ करी तुमरो भाज्या हेबा पाई हिदिय उरियंकर भाज्या को नहीं अछ एठारे आमे देखुचु 9 पदरे तुम्भे हमर वाक्य को तुच्छ कल तुम्भे आंभ को तुच्छ कल कोन पाई से तांकर वाक्य को परमेश्वरंकर वाक्य को तुच्छ कले कोन पाई परमेश्वर को तुच्छ कले परमेश्वर निजे से कथा कहउछंती तुम्भे आंभ को तुच्छ कल केवल चक्षुर अभिलाष शारीरिक अभिलाष पाई आउ सदा प्रभु तांकु की प्रकार शास्ति दउछंती सदा प्रभु एक कथा कहंती देख आंभे तुम्भ निज वंशरु तुम्भ विरुद्ध रे अमंगल उत्पन्न करिबा तुम्भ वंशरु तुम्भ विरुद्ध रे अमंगल उत्पन्न करिबा ओ आंभे तुम्भ भाज्या मानकु तुम्भ सम्मुख रे नै तुम्भ आत्मीय मानकु देबा तहिरे से एही सूर्य सम्मुख रे तुम्भ भाज्या गणक सहित शयन करिबे तुम्भ भाज्यागण सहित शयन करिबे 12 पदरे सेटे केते सुंदर अभिशाप परमेश्वर शास्ति दउछंती दाऊदଙ୍କୁ जत्रଣା दायक शास्ति तुम्हे या गोपन रे करिथिल तुम्हे या गोपन रे करिथिल मात्र आंभे एही कर्म समुदाय इस्राएल आगरे ओ सूर्य सम्मुख रे करिबा भूल तांकर स्त्री माने करिथिले तांकर भाज्या माने करिथिले भूल किए करिथिले मोर प्रियर भौणी माने मोर प्रभुंकर दासी माने चक्षुर अभिलाष पूर्ण किए करिथिले शारीरिक अभिलाष रो पूर्ण किए करिथिले किंतु परमेश्वर की प्रकार शास्ति दउछंती दाऊदଙ୍କୁ जे तुमरो भाज्या मानंकु तुम्भ सम्मुख रे नै तुम्भ आत्मीय मानंकु देबा तहिरे से एही सूर्य सम्मुख रे तुम्भरो भाज्या गण सहित शयन करिवे तमे जेउ कार्य गोपन रे करिथिल के देखि नांती बोली से कार्य गोपन रे दाऊद करिथिले किंतु सदा प्रभु देखिछंती किंतु सदा प्रभु ताहा देखिछंती ताहा तुम्हे या गोपन रे कल मात्र आंभे ई कर्म समुदाय समस्तंक सम्मुख रे समस्त इस्राएल को सम्मुख रे आकाशर सूर्य तळे दिन बेले खोला पड़िया रे तमरो भाज्या मानकु तम गृहर स्त्री मानकु आमे से प्रकार व्यवहार करिबा तम दृष्टि रे तुमे देखो जो भूल परमेश्वरंक दृष्टि रे तुच्छ कार्य करिछ ईश्वरंकर वाक्य को तुमे तुच्छ कल ईश्वरंकु तुमे तुच्छ कल आज सेही भूल तमर भाज्या मानकु तमर स्त्री मानकु आज तुमे गोपन रे करिथिबा कार्य मो सूर्य सम्मुख रे दिन बेले समस्तंक सम्मुख रे से कार्य करिबी की प्रकार शास्ति गोटे राजा परमेश्वर ताको राजाभिषिक्त करिथिले ताको कोन अभाव करिथिले परमेश्वरंकर मनर मत लोक किंतु चक्षुर अभिलाष मनुष्य को कोदिक को नहीं जाए शारीरिक अभिलाष मनुष्य को कोदिक को नहीं जाए
ଏଠାରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନ୍ୟ କଥା କହୁନା, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ହେଇଥିବ, ସେ ଭୁଲ କରିଥିବ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣି ପଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେ କଲେକ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଥିବ କି ସେ ସ୍ଥାନରେ? କଲେକ୍ଟର ସିଏ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେ ଶାସନ କରୁଛି, ତାର କଣ ମୂଲ୍ୟ ଥିବ କି ସେ ସ୍ଥାନରେ? ମୋର ପ୍ରିୟର ଭଉଣୀ ମାନେ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ପାଇଁ, ଆମେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁ ଦେଖେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ତୁ ଦେଖେ ତମର ଗୃହର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର କରୁ, ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଉ ଜଣକୁ ମାରିକି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉ ପାପ, ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛୁ, ଆଜି ତୋ ଚକ୍ଷୁରେ ତୁ ଦେଖେ। ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ନାଥନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ପାପ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଛନ୍ତି, ତତେ ମାରିବୁ ନାହିଁ। ତତେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମରିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ, ତୋର ଚକ୍ଷୁରେ ସେ କଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛାଡି ଦଉଛ। ଆମର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଜଣେ ଭୁଲ କରିଥିବ, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସେ ଶାସ୍ତି ଦେଖେଇବେ ପରମେଶ୍ୱର। ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସେ ଶାସ୍ତି ଦେଖେଇଲା ବେଳକୁ ଆମ ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ଭୁଲ ଦାଉଦ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଦିନ ବେଳେ ଖୋଲା ପଡିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେପର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ବୋଲେ କି ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଯଦି ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କି ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦାଉଦ ଅନୁତାପର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଗୀତ ସଂହିତା 51ରେ। ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁତାପର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦୂରକୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ। ସେଇ ପ୍ରକାର ମୋର ପ୍ରିୟର ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତୃତୀୟ ଘଟଣା ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 16ର ଆମେ ଦେଖୁ, ସାମସନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତି କରି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସାମସନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତି କରି ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବ। ପଲେଷ୍ଟିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କରି ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାମସନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତି କରି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିତାମାତା ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିବା ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱର ସାମସନକୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 16:1 ଆମେ ଦେଖୁ, ଅନନ୍ତର ସାମସନ ଘଷାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଏକ ବେଶ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲା। ସେଠାରେ ଏକ ବେଶ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲା, ତାହା କତିକୁ ଗଲା। ସାମସନକୁ ସବୁ ମନା କରିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର। ମାତାର ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସାମସନକୁ ମଦ୍ୟପାନ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଅଶୁଚି ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ସବୁ ମନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାମସନ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ଦଲିଲାକୁ, ବେଶ୍ୟାକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖି ତାର ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତାର ସହିତ ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ସାମସନକୁ କହିଥିଲେ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପାଇଁ ଆଉ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ପାଇଁ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଦଲିଲ ଆଗରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ 17 ପଦରେ ଦେଖୁ, ସେଇ 16ର 17 ପଦରେ, ତହିଁରେ ସେ ତାହାକୁ ଆପଣାର ମନର ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇ କହିଲା, ମୋହର ମସ୍ତକରେ କେବେ ଖୁର ଲାଗି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାସରୀୟ ଲୋକ ହୋଇଥିଲି। ଯେବେ ମୁଁ କ୍ଷର ହେବି, ତେବେ ମୋର ବଳ ମୋ ଠାରୁ ଯିବ ଓ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ସକଳ ଲୋକ ସମାନ ହୋଇଯିବି। ଏଠାରେ ସାମସନ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ କଥା ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଆଗରେ କେବେ ବି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଗୁପ୍ତ କଥା ସେ ଦଲିଲା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦଲିଲା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶ କରି
ସେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଜଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି। परमेश्वर हिंस्रक जंतुठू मध्य ताकू जय करिबा बल शक्ति देइथिले। मोर लोकमानंकु मोहर मननीत लोकमानंकु पलेस्टिय मानक हस्तरे जो कष्ट पाउछंती से मानंकु सेथिरु एही बलवान व्यक्ति करी जन्म करिथिबा सामसन आजि परमेश्वरंकर गुप्त कथा मध्य दलिला आगरे प्रकाश करी से मानंकर शत्रु हस्तरे समर्पित होछंती। पलेस्टिय लोकमानकर हस्तरे से समर्पित होछि आउ ताकू ए प्रकार कष्ट दउछंती केवल चक्षुर अभिलाष पाई तार समस्त विषय से दलिला आगरे समर्पित होछि। आमे 21 पदरे पढ़ू एउतारे पलेस्टिय माने ताहाकू धरी ताहार आखि उपाड़ी पकाइले पुणी ताहाकू घासाकू आनी दुई पितल पेड़ी रे ताहाकू बांधिले ओ से कारागार रे चक्की पसिला। कि प्रकार शास्ति दौछंती सामसन को से चक्षुर अभिलाष आ शारीरिक अभिलाष पाई तार चक्षु मध्य खोली दौछंती उपाड़ी दौछंती काढ़ी दौछंती कि प्रकार जंत्रणा से पाउछि। परमेश्वरंकर गुप्त विषय अन्य आगरे प्रकाश करे निजर दुर्बलता को से दलिला आगरे समर्पण कर दौछि खाली चक्षुर अभिलाष आ शारीरिक अभिलाष पाई। मोर प्रिय भौणी माने चक्षु जेते बेले थिला सेते बेले सामसन से प्रकार पलेस्टिय लोक मानकु बद्ध करि नथि। चक्षु जेते बेले थिला जे बलवान करी परमेश्वर ताकु जन्म करिथिले किंतु चक्षु थिबा समय रे से प्रकार पलेस्टिय लोक मानकु बद्ध करि नथिले। चक्षु जेते बेले तार उपाड़ी दउछंती सेते बेले तथा 22 रे आमे देखु तथापि ताहार क्षर हेला उतारे तार मस्तक रे केश पुनर्बार बढ़िला। तापर से अनुतापर सहित 28 पदरे देखु मते गोटे थर परमेश्वर मते उद्धार कर अनुताप करुछंती। परमेश्वर डाकु कहला हे सदा प्रभु सदा प्रभु निवेदन करुअछि मते स्मरण कर। हे परमेश्वर निवेदन करुअछि मु जे परि पलेस्टिय लोक माननकु एका बेले कर मोर दुई चक्षुर परिशोध नै पारिबी एथि पाई मते बलवान केवल एथिर मते बलवान कर। चक्षु थिबा समय रे पलेस्टिय लोक माननकु सामसन बद्ध करि नथिले किंतु जेते बेले चक्षु पाड़ी होछि सेते बेले से परमेश्वर को ध्यान करुछि। तार चक्षुर अभिलाष आ शारीरिक अभिलाष पूर्ण पाई से शत्रु हस्तरे समर्पित होउछंती। चक्षु गला परे अनुताप आसुछि। मनुष्य मानक जीवन रे गोटे गोटे धोका आसले ही अनुताप आसी थाए। आज सामसन रो जीवन रे मध्य सेई प्रकार धोका आसिला जेते बेले तार चक्षु पड़ोछि से चक्षु थिबा समय रे पलेस्टिय लोक मानकु से प्रकार बद्ध करि नथिले किंतु चक्षु गला परे परमेश्वर ठारे समर्पित हेला परे से ए प्रकार गोटे स्थान रे तार 2 गुण 3 गुण पलेस्टिय लोक मानकु बद्ध करी सामसन से स्थान रे मृत्युवरण करुछ। गीत रचक लेखुछंती बुझी आखि जेबे तुम देखा पाए कर मते चक्षुहीन। मु जी आखि बंद करी परमेश्वर को देखुची ताहेले मोर चक्षु मध्य तुमे ए 3 जन परमेश्वरंकर मन मतर लोक मननीत लोक किंतु चक्षुर अभिलाष शारीरिक अभिलाष पूर्ण करिबा पाई परमेश्वरंक ठारु से माने दूरेई जाइथिले आ परमेश्वर से मानकु ई प्रकार शास्ति देइथिले। हास्ते हबा आदम चक्षुर अभिलाष पाई से फल खाई परमेश्वरंक ठारु दूरेई जाइथिले। दाऊद चक्षुर अभिलाष शारीरिक अभिलाष पूर्ण करिबा पाई एते बड़ मृत बोले मारी देबा दंड पाप मध्य दाऊद करुछंती। आउ परमेश्वर तांकु से परिवार को कि प्रकार अभिशाप करुछ। सामसन परमेश्वर तांकु मातार गर्भरु मननीत करिथिले समस्त को करिसंती किंतु ताकु भिन्न प्रकार मोर लोक माननकु उद्धार करिबा पाई बलवान करी किंतु चक्षुर अभिलाष शारीरिक अभिलाष ताकु केउ स्थान। प्रभु मन को रक्षा करंतु। आमे आजिकाली मोबाइल माध्यम रे से चक्षुर अभिलाष रे आकर्षित हो जाउछु। प्रभु ठारू दूरे जाउछु बाइबल पढ़वा को मध्य हमन को इच्छा लागी न थाए आमे मोबाइल देखि रही जाउ सेथिरु आमे कि प्रकार दूरे ही परमेश्वर वाक्य को ध्यान करिवार आवश्यकता अछि।
शेषରେ आमे देखिबा प्रथम करन्तीय 10:23 रे लेखा अछि समस्त विषय साधन करबाकू स्वाधीनता अछि किंतु समस्त विषय हितजनक नुहे समस्त विषय रु निष्ठा जात होई नाही सेथिपाई एथिरु आमे शिक्षा करू जे अनेक पापर कारण केवल चक्षुर अभिलाष एणु चक्षुर अभिलाष जहा कि आमମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମର ମନକୁ ଦୃଢ କରିବାର ଅଛି ଏ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମର ମନକୁ ଆମେ ଦୃଢ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ଲୋକ ହେଇପାରିବା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ କହୁ କହୁ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଛି କ୍ଷମା କରିବେ ପୁନର୍ବାର ପିଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର धन्यवाद दीदी सुंदर भावरे आउ शारीरिक अभिलाष चक्षुर अभिलाष विषय अनेक विषय व्याख्या करी आउ दाऊदଙ୍କ विषय पुणी हबादम विषय आउ सामसन विषय सब किछि आउ व्याख्या करी सुंदर भावरे परिवेषण करिसंती आउ प्रभु आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु एपरि अनेक जगार व्यवहार करी आसुचंती पुणी व्यवहार करंतु आशीर्वाद करंतु आउ रक्षा करंतु आउ आजिर शिक्षा रे जेपरि आमे प्रत्येक ताहा आमे पालन करिबा हृदय रे आमे शरण रखिबा पुणी आउ आत्मिक दिगरे आमे अभिवृद्धि होइबा आउ जहा मंद ताहा आमे परित्याग करी जहा उत्तम ताहा आमे धरि रखिबा सेथि निमंते आमे जागृत प्रस्तुत हेबार आवश्यकता अछि कारण जो माने आउ चक्षुर अभिलाष शारीरिक अभिलाष रे पड़िथिले से माने कि प्रकार दंड भोग करथिले कि प्रकार दुख जंत्रणा पाइथिले ताहा बे वर्तमान आमे सुनिलु पुणी आमे सुनी आसी अछु किंतु आमे शरण रखि पारुनु पालन करि पारिनु आउ सेई सब जेपरि आमे पालन करिबा शरण रखिबा उत्तम विषय रे आमे जेपरि ध्यान देबा आ प्रस्तुत जीवन काटि पारिबा जागृत जीवन काटि पारिबा आत्मिक जीवन रे अभिवृद्धि हे पारिबा सेथि निमंते आमे प्रार्थना करिबा जागृत ध्यान करिबार हमर आवश्यकता अछि एई दिन मानकरे आमे जागृत जीवन काटिबा कारण आमे उत्तम विषय आमे पाई अछु प्रभु को आमे पाई अछु प्रेमिक प्रभु आमनको रक्षा करिबा निमंते आमनको उद्धार करिबा निमंते सदा सर्वदा मनोयोगी अछंती आ से परमेश्वर ठारे आमे भरोसा रखिबा आ प्रभुଙ୍କର दासी को आ धन्यवाद देउछि आ सुंदर भावरे आ धीर स्थिर रे समस्त किछि वाक्य आउ रिफरेन्स सब बाहर करी से आमको जणाई अछंती सुनाई अछंती प्रभु आशीर्वाद अनुग्रह करंतु आ एई समय रे आमन